ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ସମୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସମୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଅନନ୍ତ ରେଡି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ପଢୁଛି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ମୁଁ ଦଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଦଉଛି, ସେ अनुरोध करी श्री कुणाल राउत पूर्वतन जिला परिषद सभ्य आसवे। श्री कुंदन महांती से पदाधिकारी सेक्रेटरी विजु जनता दल से श्रीमती रोजी जेना से पूर्वतन कॉर्पोरेटर महिला श्री अजय बेहरा पूर्वतन सरपंच रघुनाथपुर ग्राम पंचायत। श्रीमती निर्मला भौणी पूर्वतन सरपंच कल्याणपुर। विदु भौणी महिला नेत्री कल्याणपुर। विपुल पाठक, महेंद्र सेनापति,